नमस्ते नमस्कार सबैजनालाई। लोकसेवा आयोग नेपालको नेपाल स्वास्थ्य सेवातर्फको तयारीको लागि हजुरको सहयात्री हेल्थ सेवा तयारी युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। यस च्यानलमा हामी हेल्थ सेक्टरको लोकसेवातर्फको प्रिपरेसनका बारेमा छलफल गर्छौँ तथा विभिन्न मोडेल सेटहरू हजुरलाई उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसैगरी आज हामीले मोडेल सेट 3 ल्याएका छौँ। हाम्रो आजको मोडेल सेट 3 रहेको छ, जसमा हामीले हजुरलाई एन्सर पनि प्रोभाइड गर्नेछौँ र विभिन्न हेल्थ सेक्टरका मेडिकल सेक्टरका लोकसेवा तयारीको लागि यो चाहिँ हजुरलाई सहयोग पुर्याउनेछ यसले, र घरमै बसी बसी हजुरले लोकसेवाको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल हेल्थ सेवा तयारीलाई हजुरले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी यस्तै अरू थप अपडेट्सहरू लिएर आउनेछौँ। अब आजको भिडियोतर्फ लागौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ, पेरिफेरल रेसिस्टेन्स अफ इन्सुलिन इज caused, or यहाँ causes हुन्छ, peripheral resistance of insulin causes clinical syndrome of hyperglycemia and impaired metabolism of glucosin, diabetes mellitus, insulin limitation, pancreatitis, endocrine diseases। र हाम्रो यसमा अप्सन रहेको एन्सर रहेको छ डायबिटिज मेलिटस। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2, एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन अफ IUCD इज uterine malformation, pelvic inflammatory diseases, menorrhagia, uterine fibroids। र एन्सर रहेको छ pelvic inflammatory diseases PID। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3, मोस्ट कमन कज अफ भेसिकोभेजाइनल फिस्टुला VVF जसलाई सर्ट फर्ममा भनिन्छ इन डेभलपिङ कन्ट्रिज इज अब्स्ट्रक्टेड लेबर, फोर्सेप डेलिभरी, विर्दम हिस्टेरेक्टोमी, भेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। हाम्रो एन्सर रहेको छ अब्स्ट्रक्टेड लेबर। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4, primary hematogenous osteomyelitis in children is most commonly seen at epiphysis, growth plate, metaphysis, diaphysis। हाम्रो एन्सर रहेको छ metaphysis। primary hematogenous osteomyelitis in children is most commonly seen at metaphysis। Question number 5, most common cancer worldwide is breast cancer, lung cancer, bladder cancer, ovarian cancer। र हाम्रो एन्सर रहेको छ लङ क्यान्सर। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। क्वेशन नम्बर 6 तर्फ लागौँ। According to WHO classification for severe degree of impairment of hearing at 26 to 40 decibel, 41 to 55 decibel, 56 to 70 decibel, 71 to 91 decibel। हाम्रो एन्सर छ 71 to 91 decibel। सिभियर डिग्री अफ इम्पेयरमेन्ट अफ हियरिङलाई चाहिँ 71 to 91 डेसिबल रहेको छ यसको। ट्रायल्स इन डिजास्टर म्यानेजमेन्ट इज ट्रिटिङ ओन्ली द मोस्ट सिरियस केसेस, टाइमली रिपोर्ट टु ER भन्नाले इमर्जेन्सी, प्रायोरिटाइजेसन अफ केसेस डिपेन्डिङ अन सिभिरिटी अफ इन्जुरी, मेन्टेन एयरवे ब्रिदिङ एन्ड सर्कुलेसन। हाम्रो एन्सर रहेको छ प्रायोरिटाइजेसन अफ केसेस डिपेन्डिङ अन सेभरिटी अफ इन्जुरी। ट्रायल सिस्टम भनेको केसेसको सेभरिटी अनुसारको प्रायोरिटी दिइन्छ त्यसमा ट्रायल सिस्टममा। क्वेशन नम्बर 8, एन असिम्प्टोमेटिक पेसेन्ट विथ अ रिड्युसेबल हर्निया बिलो द इन्ग्विनल लिगामेन्ट, हाउ वुड यु म्यानेज दिस केस? फर्स्ट, watchful waiting and follow-up if symptomatic, regular repair on the next elective visit, emergency surgical repair with exploration of bowel। हाम्रो यहाँ एन्सर रहेको छ watchful waiting and follow-up if symptomatic। Question number 9, the correct steps of first aid is assessment, give, decide, refer, decide, assessment, give, refer, decide, give, assessment, refer, assessment, decide, give, refer। हाम्रो एन्सर रहेको छ एसेसमेन्ट, डिसाइड, गिभ, रिफर। पहिला एसेस गर्छौँ, त्यसपछि डिसाइड गरेर गिभ, अनि त्यहाँबाट रिफर। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 10, अल अफ द फलोइङ अर्गन्स मे बी इन्भल्भ इन लेप्रोसी एक्सेप्ट ओभरी, टेस्टिस, आई, युटेरस। हाम्रो एन्सर रहेको छ युटेरस। युटेरस चाहिँ लेप्रोसीमा
इन्भल्भ नहुन सक्छ, बाँकी सबै अरू अर्गेनहरू इन्भल्भ हुन सक्छ। ORS contains how much potassium? 20, 30, 40, 10. हाम्रो एन्सर रहेको छ 20. The drug of choice for scabies is permethrin, gamma benzene hexachloride, benzyl benzoate, sulfur ointment, र यसको एन्सर हाम्रो रहेको छ permethrin. Permethrin हाम्रो स्क्याबिजको लागि ड्रग अफ चोइस रहेको छ। क्वेसन नम्बर 13, which is an antidote for paracetamol poisoning? Atropine, acetylcysteine, UNA, methanol. Antidote for paracetamol poisoning हाम्रो एन्सर रहेको छ acetylcysteine. Acetylcysteine is the antidote for paracetamol poisoning. Immediate treatment of anaphylaxis is hydrocortisone, atropine, adrenaline, diphenylhydramine. हाम्रो एन्सर रहेको छ adrenaline. Immediate treatment of anaphylaxis is adrenaline. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 15, which one of the following is most commonly seen cyst in the spleen? Hydatid cyst, dermoid cyst, pseudocyst, lymphangioma. Which one of the following is most commonly cyst in the spleen? हाम्रो एन्सर रहेको छ hydatid cyst. Hydatid cyst is the most commonly seen cyst in the spleen. त्यसैगरी which of the following statement is not true? First step in epidemic investigation is verification of diagnosis. Killing power of disease is measured by case fatality rate. Emporiatrics is the study of health of travelers. Adopting healthy lifestyle is primary prevention. The answer रहेको छ adopting healthy lifestyle is primary prevention. Question number 17. Which of the following changes is not normal during pregnancy? Rise in systolic blood pressure, increase in heart rate, increase in blood volume, increase in cardiac output. हाम्रो एन्सर रहेको छ rise in systolic blood pressure. Question number 18. Against which following mentioned disease live vaccines are usually used for active immunization? Poliomyelitis, pertussis, typhoid fever, hepatitis B. हाम्रो एन्सर रहेको छ poliomyelitis. Question number 19. Descriptive epidemiology is time distribution, place distribution, person distribution, all of the above. यसको एन्सर रहेको छ all of the above. Descriptive epidemiology is time distribution, place distribution, person distribution, सबै हुन्छ। Question number 20. Motile spermatozoa found in wet mount of vaginal secretions are indicative of intercourse within the past 6 hours, 12 hours, 24 hours, 48 hours. हाम्रो एन्सर रहेको छ 24 hours. त्यसैगरी question number 21. Nepal Health Services Act came into action in 2048 BS, 2053 BS, 2063 BS, 2020 BS. हाम्रो एन्सर रहेको छ 2053 BS. Nepal Health Service Act came into action in 2053 BS. त्यसैगरी question number 22. The best drug in treatment of motion sickness among the following is domperidone, metoclopramide, ondansetron, promethazine. The answer रहेको छ promethazine is the best drug in treatment of motion sickness among the given. Question number 23. Most common malignancies seen in AIDS patient is renal cell carcinoma, colon carcinoma, lymphoma, Kaposi's sarcoma. The answer is Kaposi's sarcoma. Kaposi's sarcoma is the most common malignancy seen in AIDS patient. Question number 24. Which of the following represents the denominator in estimating maternal mortality ratio MMR? Total number of live births, total number of married women, total number of births including stillbirths, immediate population. यसमा हाम्रो एन्सर रहेको छ total number of live births. त्यसैगरी question number 25. Based on epidemiological studies,
Which of the following has been found to be the most protective against carcinoma colon वा colon carcinoma भनौं? High fiber diet, low fat diet, low selenium diet, low protein diet. हाम्रो answer रहेको छ high fiber diet. High fiber diet is found to be the most protective against carcinoma colon अथवा carcinoma of colon, colon carcinoma जे भनौं. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 26 हामी आधातिर पुगिसकेका छौं. साथ दिनु होला हामीलाई अन्त्यसम्म हेरेर. 26 number, the Human Development Index HDI is a composite of all the following components except life expectancy at birth, CDP per capita in US dollars, adult literacy rate and mean year of schooling, life expectancy at 1 year. The answer to life expectancy at 1 year is not the component of SDI or Human Development Index. Question number 27. In snake bite management, don't do immobilization of limbs, identify snake, first aid, or ice pack therapy के गरिदैन अथवा के गर्नु हुँदैन. हाम्रो आन्सर रहेको छ आइस प्याक. आइस प्याकले चाहिँ सिक्नु हुँदैन स्नेक बाइटमा. क्वेशन नम्बर 28. Intensification of maternal and neonatal micronutrient program IMNMP was piloted in 2003 in how many districts? 5 districts, 6 districts, 8 districts, 10 districts. हाम्रो आन्सर रहेको छ 5 districts. Intensification of maternal and neonatal micronutrient program was piloted in 2003 in 5 districts. Question number 29. The target of filariasis control program is to achieve how many percentage of the prevalence by 2018 in endemic districts? The target of filariasis control program is to achieve how many percentage of prevalence by 2018 in endemic districts? Options are less than 10%, less than 5%, less than 1%, none of the above. हाम्रो answer रहेको छ less than 1%. त्यसैगरी question number 30. Cabinet endorsed National Health Communication Policy in 2010, 2012, 2013, 2014. हाम्रो आन्सर छ 2012. 2012 मा नेशनल हेल्थ कम्युनिकेसन पोलिसी चाहिँ क्याबिनेटले पारित गरेको थियो. त्यसैगरी 31 नम्बर. All of the following areas are addressed by National Health Policy 1991 except health research, blood transfusion, drug supply, centralization. All of the following areas are addressed by National Health Policy 1991 अथवा 2048 BS भनौं except health research, blood transfusion, drug supply, centralization. हाम्रो आन्सर रहेको छ centralization. त्यसैगरी question number 32. The delivery by trained personnel is targeted to be how many percentage according to second long term health plan SLTSP जसलाई सर्ट फर्ममा भनिन्छ. The delivery by trained personnel is targeted to be how many percentage according to second long term health plan? हाम्रो options are 75%, 80%, 92%, 95%. र हाम्रो आन्सर रहेको छ 95%. त्यसैगरी question number 33. The directly health related goal in SDG is goal 1, goal 3, goal 5, goal 6. र हाम्रो आन्सर रहेको छ goal 3. त्यसैगरी question number 34. Measles and Rubella campaign was started in Nepal in 2067 and 68, 2068, 69, 69 and 70, 70, 71. हाम्रो आन्सर रहेको छ 2068-69. आर्थिक वर्ष 68-69 मा चाहिँ मिजल्स एन्ड रुबेलाको क्याम्पेन स्टार्ट गरिएको थियो. Question number 35. The coverage of OPV oral polio vaccine in National Immunization Day always remained more than 80%, 90%, 95%, 100%. हाम्रो आन्सर छ more than 90%. त्यसैगरी question number 36. Iodized salt social marketing campaign was initiated in 1998 with the support of UNICEF, WHO, USAID, UNFPA. हाम्रो आन्सर छ UNICEF. त्यसैगरी question number 37.
Iron deficiency anemia is said to be critical public health problem when the prevalence of anemia among young children is more than 20%, 40%, 50% or 60%. हाम्रो एन्सर छ 40%. 40% भन्दा बढी यङ चिल्ड्रेनमा एनेमिया देखियो भने चाहिँ त्यसलाई क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ प्रब्लम भनेर मानिन्छ आइरन डेफिसिएन्सी एनेमिया देखियो भने। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 38, which of the following is not an indicator of safe motherhood program? ANC service coverage, iron distribution coverage, delivery service coverage, mebendazole distribution coverage. र हाम्रो एन्सर छ मेबेन्डाजोल डिस्ट्रिब्युसन कभरेज। मेबेन्डाजोल डिस्ट्रिब्युसन कभरेज चाहिँ सेफ मदरहुड प्रोग्राम भित्र चाहिँ आउँदैन अथवा यसको इन्डिकेटर होइन। 39, मलेरिया इरेडिकेसन प्रोग्राम वाज रिभर्टेड टु मलेरिया कन्ट्रोल इन 1958, 1968, 1978, 1998। र हाम्रो एन्सर रहेको छ 1978। 1978 मा मलेरिया इरेडिकेसन प्रोग्रामलाई मलेरिया कन्ट्रोलमा चेन्ज गरिएको थियो, रिभर्ट गरिएको थियो। 40 नम्बर, monitoring is necessary to do in periodic basis, beginning phase of implementation, mid-term of program, continuous basis of program period. Continue basis of program period. Monitoring is necessary to do in periodic basis, beginning phase of implementation, mid-term of program, continue basis of program period. र हाम्रो एन्सर छ continue basis of program period. मोनिटरिङ चाहिँ continue basis मा भइरहनु पर्ने हुन्छ प्रोग्राम पिरियडको। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 41, passing of authority to make decisions to the lowest possible level in the organizational hierarchy is known as accountability, responsibility, decentralization, authority. र यसको हाम्रो एन्सर रहेको छ डिसेन्ट्रलाइजेसन। र हामी अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ। अब मात्र 9वटा क्वेशन हाम्रो बाँकी छ। अझसम्म हजुरहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ भनेर आशा छ। क्वेशन नम्बर 42, the quality of an individual that enables him in guiding people to bring desirable changes is known as leadership, change process, perception, group dynamics. र हाम्रो एन्सर छ leadership. The quality of an individual that enables him in guiding people to bring desirable changes is known as leadership. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 43, usual method of cold chain maintained in village level is freeze, igloo box, vaccine carrier, deep freeze. हाम्रो एन्सर छ भ्याक्सिन क्यारियर। भिलेज लेभलमा चाहिँ भ्याक्सिन क्यारियरले चाहिँ कोल्ड चेनलाई मेन्टेन गरिन्छ। क्वेशन नम्बर 44, मल्टी डोज viral policy vaccine can be reused if they meet which of the following criteria? If the date is not expired, VBM is either 1 or 2, label is intact, or all of the above. हाम्रो एन्सर छ यहाँ all of the above. Multi-dose viral policy vaccine can be reused if they meet all of the following criteria. Question number 45, Regional Health Directorate reports the monitoring follow-up report of coverage areas health activities to. Regional Health Directorate reports the monitoring follow-up report of health coverage health services or health activities to Department of Health Service, Department of Health Service and Ministry of Health Population, Ministry of Health and Population, Administrative Section of Ministry of Health and Population. हाम्रो एन्सर रहेको छ Department of Health Service and Ministry of Health and Population. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 46, when the PHC or when the first PHC outreach clinical activities was started? Fiscal year 2051 and 52, fiscal year 2052-53, fiscal year 2053-54, fiscal year 2054-55. आर्थिक वर्ष 51-52, 52-53, 53-54 र 54-55 र हाम्रो एन्सर रहेको छ 2051-52। आर्थिक वर्ष 2051-52 मा चाहिँ फर्स्ट PHC आउटरिच क्लिनिक एक्टिभिटीलाई चाहिँ स्टार्ट गरिएको थियो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 47 मा पुगेका छौं हामी। when mosquito bites human, which form are injected into blood causing malaria? मलेरिया काउज गराउने कुन फर्म चाहिँ हाम्रो बडीमा इन्जेक्ट हुन्छ लामखुट्टेले टोक्दाखेरि? ग्यामेटोसाइट्स, स्पोरोजोइड्स, मेरोजोइड्स, क्रिप्टोजोइड्स। र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ स्पोरोजोइड्स। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 48 मा पुगेका छौं। which of the following is not true about influenza epidemic? occurs in pandemic of mutation of viruses or virus, long incubation period, suddenness of onset, immunity is highly specific. Which of the following is not true about influenza epidemic?
occurs in pandemic of mutation of virus, long incubation period, suddenness of onset, immunity is highly specific. हाम्रो एन्सर रहेको छ यसको long incubation period. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 49, a HA or health assistant is monitoring for signs of dehydration in a 1-year-old child who has been hospitalized for diarrhea. The health worker prepares to take the child's temperature and avoids which method of measurement. कुन चाहिँ मेजरमेन्टको मेथड चाहिँ टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि चाहिँ अप्लाई गर्दैन त? टिम्प्यानिक, एक्सिलरी, रेक्टल अर ओरल. र यसको हाम्रो एन्सर रहेको छ रेक्टल मेथड चाहिँ अप्लाई गर्दैन, यो मेथडलाई चाहिँ अभोइड गर्छ. त्यसैगरी हामी अन्तिम क्वेशनमा पुगेका छौँ, क्वेशन नम्बर 50. अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, पक्कै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु. क्वेशनहरू कस्तो लाग्यो, क्वेशन मोडलहरू हामीले कमेन्टमा जनाउनु होला, अथवा केही मिस्टेक पाउनुभयो त्यो पनि कमेन्टमा जनाउनु होला. सल्लाह सुझावहरू छ भने हाम्रो क्वेशन नम्बर 50 रहेको छ, all of the following statement are true regarding leadership and management except leadership is majorly 3 types: autocratic, democratic and laissez-faire. Autocratic leadership is the best in case of emergency condition. Henry Fayol gave the 14 principles of management. Unidirectional flow occurs in democratic leadership. र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ युनिडाइरेक्सनल फ्लो अकर्स इन डेमोक्रेटिक लिडरशिप. यो चाहिँ रङ रहेको छ. त्यसैगरी हामीले अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई आफूसँग मात्र नराख्नुहोस्, अरू साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू साथीहरूलाई नि सहयोग होस् प्रिपरेसनको लागि. हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, हेल्थ सेवा तयारी भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसैगरी हाम्रो ग्रुप पनि रहेको छ हेल्थ लोक सेवा तयारी भनेर, त्यो ग्रुप पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ. यसको लिङ्कहरू हजुरले डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउनुहुनेछ. हस्त साथीहो, धन्यवाद. अर्को भिडियोमा हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ.